ассалому алайкум дӯстон, апо, ховара ва тамошобинони шабакаҳои интернетӣ. имрӯз қарор доштам дар бозори Корвон тарафи Корвонсити қатори ростакӣ дар дуконҳое ки аз тарафи соҳибкорон ламирезинкҳои нав ба нав ба фурӯш гузошта шудааст, хостам якчанд намудашро ба навор гирифта ба шумо нишон диҳам. марҳамат, тамошо кунед. шумо бошед дӯстон, наворро тамошо карда лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон низ пахш кунед, то дигарон аз наворҳои мо огоҳ бошанд. дӯстон, чӣ қадаре ки наворҳои моро шумо дастгирӣ кунед, ҳамон қадар ҳам пешравии кори мо зиёд мегардад. барои ҳамин ҳам ҳар як лайк мондани шумо барои мо муҳим мебошад, чунки дастгирии шумо ин пешравии кори ман мебошад. ва ин ҷо ногуфта намонад, ки касоне ки аз чунин ламиражҳои зебо хоҳиши харидорӣ карданро доранд, суроғаи мо бозори Корвон тарафи Корвонсити қатори ростакӣ ё ин ки ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароед. мо бошем ба зангҳои шумо озодона ҷавоб медиҳем. доставка бошад аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгон аст, яъне бепул. биёед акнун марҳамат наворро якҷоя тамошо мекунем. ина шумо тамошо кунед, бинед резинкҳои намикӣ омадагаи бозори Корвонда гилошон блес дора, бо дар болои гилошон санг задагиянд, сангҳои сваровски тозаи оригинал. нархи яктай ана ҳамин 280 сомон ай. ин нархи донашай. ин беҳтарин резинка ба комбахт бисёр наздик ай. сифаташ, материалаш нархи яктай ана ҳамин 280 сомон ай. ин нархи донашай. бо агар ба бозора ки биёем муомила мешавад тарафи соҳибкор. инҷа диговая нусхаошай. инҷа чанд намуд нусха доштагиай. анамино материалшон бисёр шина мехушоанд. материалшон беҳтарин материалшон. ин ай резинкое ки на ламиражами дига намуду фарқ дошта хела. гилошон ҳам ранги вишифка блес доранд, бо дар болои гилошон санги майда пур кардагианд. инҷа чанд намуд нусхаш аст инҷа. инҷа да ҳамонҳоро бесангош аст. бесангош бо арзонтарак аст. ин бесангошон 160 сомон инҷа. ҳамонҳоро бесангош. аввале ки ман нишон додам ва ё дизайнерӣ карда будам. наминҳоро ҳамаш резинкаанд. ламираж резинкҳои навомода шудагианд. нархи як либоси ино 170 сомон, 180 сомон. ҳамин хеле нархҳо доранд. инҷа бинед чанд та гулаш аст инҷада. бисёр ҳамино гулои новинкаанд. ин гул пештарак набуд, бо нав оварда шудагиай. дизайнерӣ кардагианд аз тарафи соҳибкоро. намино чизе ки шумо дар навор мебинед ҳам намино новинкаанд. ин гулош зардак хушрӯяне ки сифатшам хубанд. инҳоро намино ҳама ламиражҳои дизайнерианд. инош бесангчош арзонтараканд. бесангчоошон 120 сомон аст. инҷа тамошо ки мебинед, инош ламиражҳои лавдомания ҳам вишифка задагия, ҳам санг. дар болои вишифко бо санг хати пур карда шудагия. нархи як либоси иво 210 сомон аст. лавдоманиё
همین نسخه سه تا رنگش بوده. رنگ سیاهش هسته، رنگ سرخ لولبیش هسته، با رنگ کبوتی بلندش. دالش میریم اینجا لامیراژوی گلدوران، اینا هم دیزاینری هم. گلوی نوان هم اینو همش گلوی نوان، گلویی که همین سال آورده شده. مثلا ما پیشتر ای دکان سیان که داشتیم، یک نور گرفته بودیم، داشتم نشان داده بودیم. اینجا با بعضی گلوش آینه آماده شده. برای همین ما آینه و بنوار میگیریم با شما نشان میدیم. اینجا با یک بار دیگه با دقت تماشا کنیم. بسیاری همینا نو آماده شده. اینجا این گلو پیشتر نبودن، ولی این گلو با نو آورده شده. در نوار پیشینمون ایبون نبودن. نمی‌نو گلوی نوان. Bence adnatunmuş. Laminajöy sankshadoruy adnatuni. این همین نسخه که شما در نوار می‌بینید، این همین نسخه همین سال مودا شده. اکثریت مردم همین خریداری کردن. اینجا چند تا цвет هست مثلا تماشا کنید. چی رنگی که در کره در اینجا هست این نسخه. رنگ سیاهش هست، رنگ بیژیش هست، فیالتیش هست. تیمنا سریش، کابوتی بالان، ساوزی بالان، بالوتی چی رنگی که در کره در اینجا در فروش مونده شده. اینجا با کاشو کردن. اینجا با دیگه هم دیزاینریش هسته. اینجا سه تا سنگ نزدیک پر کرده گذاشته. اینو همش آرناتونی لامیراژون. اینجا رنگوش کاشو کرده. نمونه اینکه کدوم میده که چند تا در کره اینجا یافت میکنم میتونم. مثلا همین رنگ خریده دو تا در کره، سه تا در کره دوران در اینجا زدگی زفاس دوران چند تا که در کره میوان میتونم. اینجا گلدوروش هست. این مغازین بیاد مغازین کلمه اینجا همه نمودش هسته. اینجا همش لامیراژ رزینکا پاپلین هم دارن. اینجا پاپلموی دوینگی هم دارن. پاپلمو را که سیزونش تیار شده است اویستا جمع کرده در جوش رزینکا فرکدیسیان. همین پاپلموی که شما میبینید اویستا در جوی اینو رزینکا فرکدیسیان. در آخری نوار باشد به همه شما دوستان تنصیحاتی و خانه آبادی و رزق فراوانی را تمنا دارم. خیر تا نوارهای نوبتی.